Naa lagi mo agi dire. Tulis jud. Mingawa pa dahil lugar oy. Basta na mo agi dire. Tulis jud. Ha, dura. Gadulong. Oy! Unong. Stay in your place. Stay in your pace. Bye. Murag nindot jud mo cellphone ba? Silver ni. Murag sinaw gid ni ba? Ano man kuya? Obvious ha. Hold up ni. Ambi na mo cellphone o dili ikagupuhan ko na yung kilid. Ambi na cellphone imo pintas tanggala. Dali kay wala pa tao. Dali ba. Ay, lubaon na. Sige na, lakaw na. Sibat na. Ay, biktima. Na po'y magi diri ron ah. Hold up. Oy! Unong. Ha? Ano man? Ayog lihok. Keep stopping. Don't breathing ha. Gusto sa manibus? Wala pagkakabalo. Wala. Kita raduha ning mingaw kay dili nga lugar. Obvious ha? Obvious. Hold up ni. Oy. Murag gold ni. Silver Gus? Gold jud ni ba? Ay ko ilarag silver ni. Gold ni oh. Pero nganong gubaon man ni upat ra man lagi number ani. 6, 3, 12 ug 9. Ngano man ni? Bus, ulo bus. Amin eh, hubo ah. Dali mo. Hubo. Sinilas ni mo kana, hubo ah. Dali hubo ah. Sinilas? O sinilas, dali. Dali ba? Sani original ni? Okay, bus. Ya, hubo ah. Okay, bus. Ambi. Si bata dito agi. Tukan kang mama! Biktima na pod. Ninduta jud I love this word. Ganahan jud kay kuan ba? Biktima. Yay, gold. Oy! Ano gipahunong mo nimo? Sa problema day? Ay, ang kanang kaisog nimo mawala na ron. Oy, unsa man ang gunita nimo? Unsa man na? Usa ka lihok. Dunggaban. Usa ka lihok. Bangag ang tiyan. Usa ka lihok. Sige, lihok. Yutol. Suga ko din ninyo. Kanina ba? Maksyon magpalag. Sige. Oh, silver kani. Ambi. Silver. Ambi. Kanang bag nimo, ambi. Dali na yun. Dali na tol. Bag po di mo bag. Kani? Bag, dali Hatag ba yun? Kalo nimo, kalo. Sinilas niyo doha, dali Sinilas. Sige, makasibat na mo. Abi na kong isog. Another victim. Chillax lang tamo ni trabaho ng lindot. Asa naman Sa shortcut? Ay, boss! Ay, another victim. Ay, boss! Pwede mo na, boss? Asa naman yung lugaran Nasaag ka? Baryo tulis ni. Baryo Tulis! Dari nga na nga lugar diri, boss? Na ay baryo tulis. Kay tulison mati ka diri sa among baryo. Silver pure ni, pure. Pure, boss. Tarong ba? Ha? Sige, buah. Dali kay wala pa tao. Kaning bag nimo, unsay sulod ani? Wala ni boss, design naman ni. Pagtarong, ha? Design na ni boss. O, hubo. Ako lang tao. Ay, saglakaw. Ha? No. Tuo, bro, kag dili ko na hingilo ni mong bag. Piso? Saan ka mauran ni mong kwarta? Mauro na, boss. Design na, boss. Inuang. Kana. Hubo. Boss, dili ka maluhin ako, boss. Bagpurong gibulagan ko ya, boss. Uyab ko din mo, good. Bulagan ka sa mga uyab.
Sige na, lakaw na. Ngayon naluoy ko naman, lakaw na. Sige na. Uya bata, agibiyaag, uyab. Sige, gugma-gugma, kablong mga babae, karon pasakit na kayo. Tama na, guro ni. Ay, kompleto na, Jud. I'm a rich. Na cellphone na, relo na, silver na na motor. Oy! Ay! Unsa man, boss? Nagsulo-sulo manin taon ka, Dodong. Pagkanindot ra ba sa imong motor? Ay, boss. Naro mo kuya tuwan, boss. Dito, boss, ay. Ay, nara ko'y kinahanglan ni mo, bad. Bagsik ka gura ni imong motor, Dodo. Pirti ka, hamis. Saan man eh. Ay, ikaw na bahala mo andara na, boss. Ikaw rin nakuha, ikaw ni mukawat, ana. Di maligi ni mo under na yun, saan man eh. Ay, ikaw, drive in eh. Tiktor ako sa unahan, ha. Tarong nga. Gunit raw mo, boss. Tarong nga, sige. Larga! Ano sa? Asa naman yung lugaran eh? Kawat nimo ang akong silver ug ang akong cellphone. Kapit ninyo magidunggab buanga ka. Makukas ako ni mo, ha? Ay, ultimo piso, gikuha pa ni mo. Butlan yung tikag ulo ron. Nganong gidalaman ko ni mo, Dre? Ikaw nagsugo pa direkta padulong. Ay, dara lang mo. Sige, dara lang mo. Sige. Tisting mo dool, ha? No? Sige, dool. Ha? Ayay, polbos! So, what's up, mga animal? So, salamat tayo sa paglantaw, no? So, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang mo, #animal. Oy, wala din may naga-shoutout o ka nag-kuan. Pili lang nga na, kay kana, wapa, taka. Di nga na. So, kuan day, kanang ang amo din gina-shoutout day is first 20 to 40 comments sa amo ang YouTube channel. So, shoutout tayo may sa amo ang sponsor day. No, si Raven! Shoutout kay Julian May Piedad. So, shoutout sa mga first comment dire sa YouTube. Shoutout kay Dayan Dimigilio. Shoutout kay AC Ermeo, Sean Guapo, Zaira May Merca, Baby Jane Albios, Naif Abubakar, Denise Olivar, Leslie Collins, Lady Ann Ordonia, Rain Gorgonio, Sofia Molas, Rose Nawal, Gian Litigio, Crizil Milky Makilan, Sian Nunez, John Dominic Zanoria, Grace Brothers TV. O, subscribe din niya na, guys. Catherine Aldeon, Crisia Langguay Vlogs. O, subscribe niyo na, guys. Ethan Beyares, Casey Makinto, Casey May Angeles, Rhea May Bungon, Lance Nokel, Joby May Katalan, Christian Reynes, James Absalan, Ruthsimil Tamang, John Darry Lewis Kaalem, o kay Cheryl May. Shoutout kay Ophie Gabordo, shoutout kay Angel, o shoutout sa mama nga si Rosalina Pacquiao. Shoutout kay Nicole, o shoutout kay Mama Ray nga, kusog mo hataw. Ano, shoutout sa inyo, ha. Shoutout kay Kurt Ann Sabanal, kay Monique Casinto, kay Alaysa Miri Hotel, shoutout kay Beverly Yara, shoutout kay Rica Ann Pabalay, shoutout kay Micaela Gascon, shoutout kay Sophia and Trisha Vlog. Mga guys, shoutout kay Shireka Bay, shoutout kay Vila Marie Tabanyag, o kay Christian Tamunag Official. So, shoutout kay Miliam Liames, o kay Jebel Anoran Martin, o kay Darlene Jade Ortiga, o kay Peter Lawrence. So, shoutout tayo kay Kizel Kimakilan, kay Fabian Inocencio, Jamie Karen, kay Reynalyn Francisco, si Jasmine Kate, kay Ann Joshane Kupat, kay Jezabel Balindan, May Ann Malda, kay Clyde Mariel Enerio. Shoutout sa kong mga magpapa nga nag-anak sa kuha. Shoutout sa naglantaw nga, why? And don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa may mga kabuang. So, manonood na. Wait, kuya.
kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.